Funny Fun Day! Yay! Word klaro! Di ba? Wow lang! Wow! I'm still a baby. I'm a baby. Okay lang ba? Nagbibigay ko pa manigin. Ano na siya, pag di na makahotel, di natin siya maka-exercise. Ano po siya, wala siya nag-running high, nagka-back pain siya. Tinood ba na? Pag maka-back pain, kay magtungko-tungko sa daw. Sana lang siya, funny fun ka. O, diba? Happy kayo. Happy kayo siya, no? Sabi siya, videographer nito, no? Hi, videographer nito, no? Ang charep-charep. Wow. Parang mga taiya sa funny fun. Oh, happy kids. Happy kayo sila dalawa naghulan. Oh, wow, very happy. Happy kayo sila. Happy kayo. Wow, sana all happy. Slowly. Habang sila nagalubat-lumpat, diba? Kami nagapahulay lang. Ang isa dari nagapangadji. Laki ang ginampo. Wow. Go lang mga friends. Check. Break time sa may nag-lunch may kay gipanggutom na ang mga nagabantay. So Nagabantay lang. nag-funny fun ng kagid-kagid ka diri. So ayun naman pag ito sa funny fun, charot lang. Gikagid si may mga gikagid. Funny fun kayo siya kay fun kayo. Sige mig-browse og among hape, among cellphone. Kay maka kita mi sa mga sockman. So, nalipay ka sa akong first vlog. First vlog review. Grabe, kahadlok. So, review na mo sa akong first vlog. Medyo, kay strong kay ko dito ba for me. Sige lang ni kasuko. O, diba? Ano yun na siya, friends? Ang importante, mahalaga, holiday pa may. Okay, see you sa lunch na mo. Boo! Boo! Diba? Di na sila mangtingog. Init guys. Init guys. Kedrick, kamusta naman ang summer? Jensen, Ay, Jensen da ini. SM. Ha? SM? Oh, padre may SM.
Butterfly, butterfly. Wow. Holding hands, libre. Gusto siya mag-holding hands, libre ka pang Rachel. Buddy! Buddy, it's okay. But not daddy. Zach, asa ka magkaon? Zach, asa ka magkaon? Huwag lang ka na Zach. Oh. Kuya Zach, hold Jimby. Wait, Mars. Magsalita sa Airbnb ni, ano, ni Tita Iyay. Ako kayo siyang Airbnb. Na pepper lunch. Wow! Siya man ako. Bye, buddy. It's Bandung Day. It's Bandung. Bandung Day. Bandung Day. It's Bandung Day, guys. It's Bandung. Sa'yo, order niyo ya? Mi tek-tek ni siyang pangalan. Mi tek-tek pak min. Ha? Mi tek-tek mi pak min. Unsa man di ay? What? What's your order, Tono? Only egg. Oh. Karon lang makabalo maglumpat na pay coach. Dapat tayo may coach pag maglumpat. Guys, nahira gid sa funny farm. Kaya na ay pa-coach pag maglumpat lang. Dagan na style maglumpat. Okay. Ang tawagan na ng style, palumpo style. Mga bantay. Mga look. Di pang, apoy na ako nagbabantay ba? Sila, wala gigi ka po eh. O, gigi ka po eh. Birada pa more. Gapalayo siya sa imo ba? Wala. Enemy ni Tono. Naglagsanay sila. Hala, hala. Jump pa more. Later, hold up.
So, yung naka-ayudagwan. Apple tayo. Explain pa mo. Dili siya magunda. Arikod, oh. Wala pagod, oh. Dap! Pagod, ay. Pagod ng human, oy. Basta lang. Kaya pa, Jean. Nagundang si Jean. Ha? Nagundang si Jean. Wala. Balhin siya. Nagbalhin siya kay... Yes. Sana, let's go home. No. Why? No, I don't want to go home yet. Let's go na. No. I don't want to go home. Wow! Whoa! Ikaw? Kasi masamunta ng lingkod. It's so fun and funny fun! Fun! Going home. Going home now. Bye-bye. Bye-bye. Go. Bye-bye. Say bye-bye, funny fun first. Thank you to Bye, funny fun. Bye, funny fun! Luya po na. Eh. Lotoy na, lotoy. They're just teasing you. With that, They're we just have to teasing you. extend until 10 p.m. Just ito, Tito. Kuya Zach, just kidding, right? Grabe yun. And the Just kidding pa, no? winner, isang winner. When the winner is Kuya Zach. Team Cantero. Team Cantera. May padap. So, una na mo. Okay, bye, Jin. Ay, funny fun. Finally, magulit na gyud ni. Bye, funny fun. Tono went home. Wa na yung tao. Gamay na lang di ay. Bye, funny fun. Finally, ulit namin. Bye, Tono. Did you have fun today? Yeah, I Wow. will go to funny fun. Again? Yeah, Ooh. go to funny fun later. Wow. Thank you, Tito Sam. Say thank you, Tito Sam. No, take it. Thank you, Tito Sam and Tita Tel. Bye-bye. Bye na. Bye-bye, funny fun. Say goodbye na. Wave na, wave. Bye bye. Funny fun.